کردم که مثل رسول باقیوف، مثل استاد سید مومن رحیموف در دیگر کشورها پرچم ارزی خود را بلند بردارم. ورزشگر نه بلکه هم یک ورزشگر باید باشد. باید که وای بسیار از همه جهت انسانگری تازه باشد. وقتی که عقیدت خردسال بود با بایش می اومد مهر و محبتی کشتیم و با بایش در دل فرزند من جای انداخت. یعنی تمرین کردنش در مسابقه‌های سطح جمهوری، در مسابقه‌های نوروز بین المللی که از دیگر جمهوری‌ها میاد بسیار هم یعنی که با نتیجه‌های شاهان نایل شده است. خون پهلوانی از پای برآوردن زمان او را آرام نمیگذاشت. در خانه همراه پدر پهلوانش که آن هم از پدر بزرگش میراث رسیده بود مستقلانه تمرین گوشتین میکرد. اسباب و انجام تمرینش نهایت ساده و عادی بودند، اما چون شوق و ذوقش به حد و اندازه بود هیچگاه راه بهانه نمیجست. من از خردی پدرم خودش گوشتنگیر بود. پدر بزرگوارم خچم گوشتنگیر که بود. مرا از خردی در خانه از 5 سالگی تا سن 13 سالگی در خانه به من آموخت. بعدا مرا به زل استاد الشر باقی برد. از سن 13 سالگی در اونجا مشق تمرین کردم و تو سال 2016 در زل استاد باقیوف مشق کردم. بعد در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومن رحیموف در آنجا داخل شدم و مقصد در زل استاد عابد صدرالدین تمرین کردم و تا حاضر و تا حال تمرین کرده هستم. از کودکی که وقتی حقداد به دنیا آمدگی من آرزو داشتم که اگر به کمال اگر کلانی رسد من انشاءالله هم یک پهلوانی که نامینه که در یک سطح بلندی ورزشی شروع کردم. از کودکی وقتی که کودک بود ما با همدیگر تمرین خودمان مبین اولوی میکردیم. بسیار در باره رستشکا و لیخانی و در باره دیگر شد دویدن و همه ما از ایام کودکیش تربیت کردیم. وقتی یک وقت برادر ما الشر باقیوف آمدن مهمانی ما شدن، از خرسندی ما همه فرزند خودمان ما گفتیم که وقت بسیار یاشیبت بود ما گفتیم که فرزند ما آینده در همه ساحه گوشتین زده و میلی ما انشاءالله همه را آماده کردنی هستیم. بعد در همین وقت بچه اومدیم که گفت که یکم تیار رسمی یکم چی ما گفتیم ها. در همین وقت رستشکک شدن، موس گرفتن، موسی قبیدن وقتی قفا و موسی چیز پرداختن بسیار در الشر باقیوف خوش اومد. به همین سبب برادرایی بودن که در همون معرکه مشترک بودیم. حاجی شورای یکیموف، یار محمد گلوف، توش محمد گلوف، همه برادرها که بسیار اشتراک بودیم همه برادرها به خلاصی آمدیم که همین ما باید یک جای معین یک جای ورزشی تالاری خوب ده برده مونیش. وقتی که عقیدت خردسال بود با بایش می اومد مهر و محبتی کشتین رو با بایش در دل فرزند من جای انداخت. همه خیلی حق دادی من خردسالی به همین راه رفتن گرفت. بعد برادرش می رفت گوشتین. بعد از اون حق داد رو همراهش برد. همه خیلی مهر محبتی گوشتین در دل فرزندای ما جای گرفت. هر می رفتم گفتی بودم تو آمدن فرزندام راه در چشم دل فرزندان که های می آین
با کدام حال میان. همه مادرم باشد که میترسه برای فرزند که اوی پاشون دستشون جوی وقتی شد که گوششون شکست، وقتی شد که پاشون شکست. مادر مردم همه برای فرزند دلسوز است. گفتی بابای پدرمون که همین گپا در ما نقل میکردن. پدرشون هم گوشتین گیرن، همین کسبی پدرشون انتخاب کردن. همین خیلی مایده حق داد و معلم اولینشون الشیر باقی بود. بسیار معلم بهترین بود. فرزندان ما رو نغز آموخت، صاحب گوشتین کرد. رحمت به معلم. ما ایوای روزی هستیم، هم وقت دعاگو هستیم که فرزندان ما رو به همین راه انداخت. فرزندان ما رو سربلند کرد. ҳақдод гулов 11 июли соли 1998 дар шаҳри ҳисор дида ба дунё кушода ву вораста аст. тамринҳояш дар оғоз талу теппаҳои зодгоҳаш деҳаи баракат буд. дар гӯштинҳои ҷашну маросим ҳамсолон куҷо ҳатто бачаҳои калонсоли деҳ аз дасту бозии ҳақдод ҳарос доштанд. дар гӯштинои миллие ки мо дар ҳамин қишлоқи мо ки қишлоқ қаҳрамон ном дорад, дар ҳамин қишлоқ варзишгоҳи райони ҳисор бисёр маъракаҳошон мегузаронанд. дар ҳамаҷо баромад кардан хурсанмуродо буданд, акаи ғаффор буд, ҳамин одамо акаи киромиддин буд, ҳамин бародарое буданд ки дастгириш мекарданд, акаи маҳмадшариф қурбонов бисёр дастгирӣ мекарданд. баъдан фарзанди мо аз 10 сол зиёдтар тамрини худашро дар ҳамин варзишгоҳи ависена ки таҳти роҳбарии алишер боқиев буд, тамрини худро дар оҷо гузаронданд. замони бо бачагони калонсоли деҳ ва тамрингоҳаш даст ба гиребон шудан, ҳақдод борҳо ҷароҳат мебардошт ва малҳами дардаш дар ин асно танҳо табобати мардумии модари рӯзгордидааш буду баст ва ӯ ҳеҷ гоҳ кӯшиш намекард то писараш роҳи дигаре интихоб намояд ва ҳамеша барои роҳи фардо ӯро таҳрик медод. پوچه شکست، مرهم کردم، تخم بستم، چوردارو بستم، فرزندم نگاه کردم که مادر بودم زیق میشیدم، میگفتم که بچه من شد گوشش شکست، زیق شدم، گفتم بچه من گوشه شروع داشت، گفتی که شکست گوشه خیلی شد. فرزند گفتی بودم که میسوزی برای فرزند. هر وقت گویی که با گوشتین میرم میویه، گفتی بودم که نگاه میکنم که فرزندی من کی میمونده باشه. هر وقت که گویا که با تیار میکردم، سمکش میموندم، لباسای فرزندم ته میکردم، میشوشتم ته میکردم، در سمکش جابجا میکردم، فقط در یاد فرزندم که فرزندی من گوشتین میره و با ساق سلامت ای دهندری من بود رویا گفتم. نه این چون که کسب پدرم خودش که گوشتینگیر که بود، مادرم ارزو داره که رنگ پدرت و رنگ استاد سید رحیموف پرچم برداری از خودم باشم. من خور بودم به استاد سید رحیموف توجه زیاد کردم. بعدا به رسول باقیوف 2008 وقتی که در المپیادا چرز گل اوکراین را زد، من در همه ولد خیلی توجه زیاد بر من پسندید و ارزو کردم که مثل رسول باقیوف، مثل استاد سید رحیموف در دیگر کشورها پرچم ازی خود رو بلند بردارم. ҳақдод дар гӯштин бо тамоми ҳастияш тамрин мекард, аммо таҳсилу илмомӯзиро низ дар ин росто сарфи назар намекард ва байни толибилмони мактаб рафтораш намунаву донишаш аъло унвон мешуд. китобадин давру даврон устодонаш аз ӯ ба некӣ ёд мекунанд. ифтихорнома ба Гулов Ҳақдод. як ҳафтуми башо.
ҳақдод гулов аз айёми кӯдакӣ дар мактаби муассисаи мо таҳсил мекард. дар вуҷуди ин кӯдак мо як ҷавони варзишгарро медидем, чунки дар дарсҳои фанни тарбияи ҷисмонӣ бениҳоят лаёқати зиёд дошт ва кӯшиш мекард ки доимо бо варзиш машғул бошад ва дар синфҳои 4, 5, 6 аллакай бо ман ҳамкорӣ мекард. дар якҷоя тамрин мекардем. нозикиҳои гӯштини миллиро ман бо ӯ меомӯхтам ва ифтихор дорам ки аз ин як шигирифт имрӯз шоистаи таҳсини офарини халқу миллат гашт. дар вақту фосилаи андак шӯҳрату нуфузи ҳақдод берун аз муассисаи таълимиву толори варзишӣ гашта шаҳри ҳиссор ки чӣ ҳатто тоҷикистонро тасхир кард. ҳамакнун ӯ дар вазни 60-66 килограмм ба дилхоҳ гӯштингири ин вазн рақиби сазовору арзанда аст. аз даврони кӯдакӣ дар ҳамон ҷо тамринонашро нигоҳ мекардему ва нигоҳ мекардем. хеле аввало одоби беҳтарин дошт. ҳамон ҷо мураббияш мегуфт ки ин бача дар оянда варзишгари беҳтарин мешавад гуфта ҳамин суханҳо мекарданд. айни ҳол дида истодем ки варзишгари беҳтарин шуда ман дар сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ натиҷаҳои беҳтаринро ба даст оварда истодааст. аз даврони кӯдакӣ ки падари Гулов Ҳақдод ки варзишгар буду ҳамчун варзишгар мешинохтем. ҳозир ҳамчун мураббии Ҳақдод Гулов хато намекунем гап занем. дар айёми кӯдакиаш гӯё ки мураббии аввалинаш падараш буд ки Ҳақдод Гуловро дар ҷодаи варзиш роҳнамоӣ карда якум дараҷое ки фақат мегуфтанд ки ман Ҳақдод Гуловро аз чӣ сар мекунам, аз гуфтивае ки Россияшка мекушояду чӣ хеле меган салто мезанаду ва давидану диханиша ҳуй мекунаду дихани бод падараш як гап дорад мегӯяд ки дихани дар варзишгар дихани якум ҳасту ва дуюм ҳаст. ҳамин хел гапҳо гуфта фақат омода мекард Ҳақдод Гуловро ба варзиш ки медавонду мепаронду ҳамин салто мезаду тайёр омода карда як рӯз дар хонааш ҳамин мураббии Алишер Боқиевро даъват карда ба вай мегӯяд ки ҳамин писарамро ба ту месупорам ҳамчун дар риштаи варзиши гӯштини ҳам миллию ҳам ҷудо. баъд аз ҳамон омад тамринро дар толори авитсенаи шаҳри Ҳисор тамринро зери роҳбарии Алишер Боқиев шурӯъ кард. баъд аз он як 7 сол дар ҳамин толори авитсена тамринашро давом дода. дар ин муддати 7 сол дар мусобиқаҳои ҷумҳурӣ ва дигар мусобиқаҳо баъд мусобиқаҳои гӯштинои ки маҳаллӣ мешавад дар наврӯзию чиз иштирок карда хеле хуб баромад мекард. ва ҳайси дастпарвари мактаби варзишӣ ворид шудани Гулов Ҳақдод ин аз он авони кӯдакиаш буд ки дар мусобиқаҳои сатҳи ноҳияюи шаҳрӣ иштирок менамуд ва талошу заҳматҳои шабонарӯзии вай буд ки тавонист ки дар як муддати хеле ҳам кӯтоҳ ба варзишгари номии ҷумҳурӣ шавад ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриёи байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда ҷоҳои намоёнро сазовор гардад. ба тамрин фаро гирифтани Гулов Ҳақдод аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҳақиқатан ӯ дастпарвари мураббиёи шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Алишер Боқиев, Сунатулло Расулов, Карим Толибов ва дигарон буданд ки заҳмати онҳо ҳидояти онҳо буд ки тавонист ки бо як иродаи қавӣ ба майдон ворид шуда сазовори ҷойҳои намоён гардад ва талоши худи Гулов Ҳақдод ҳаст ки бисёр шабу рӯз заҳмат мекашад, ба тамринҳо машғул мешавад ва баҳри парчами Тоҷикистонро парафрохтан саъи кӯшиш менамояд.
пас аз хатми муассисаи таълимӣ ҳақ дод барои идомаи рӯи хеш ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмӯмин Раҳимов дохил гардида давоми 4 сол он ҷо сарбаландона таҳсил намуд ва давоми таҳсил дар донишкада зери сояи мураббии шинохтаи кишвар Садриддин Обидов тамринҳояшро идома дод. аввалин мураббии он кас Алишер Боқиев аст. дар ноҳияи Сор таги дасти он кас ине ки тамрин кардан баъди хатми мактаби миёна дар донишгоҳи ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмӯмин Раҳимов дохил шуданд. дар давоми таҳсили донишгоҳ дар толори мо таги дасти мо машқварзӣ мекард доим ва баъдан дохили донишгоҳ таги дасти мудири кафедраи намудҳои гӯштин Убайдуллоев Хуршед машқварзӣ мекард. дар давоми таги дасти мо тамрин карданаш дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ, дар мусобиқаҳои наврӯзи байналмилалӣ ки аз дигар ҷумҳуриҳо меянд бисёр ҳам ки ба натиҷаҳои шоҳон ноил шудааст. вақте падарам ба ман насиҳат мекард ки роҳҳои мушкили сахт дорад, сабр мекунӣ, баъд дар оянда ба қуллаҳои баланд мерасӣ. ба ҳамун гапи падарро иҷро кардам. бале буд баъзе ҳолатҳое буд аз китф ҷароҳат доштем, аз даст доштем, сабр кардем, чунки дар оянда дар мусобиқаҳои гран-при, гран-слам аз давлат берӣ шурӯъ кунам. дар як соли охир ҳунару маҳорати ҳақдод воқеан бесобиқа рушд кард ки мағлуб намудани паҳлавонони номдори вазни 60-66 килограмм ба мисли Шаҳбоз Саидаброров, Сорбон Латипов ва роҳ ёфтанаш ба финали гӯштини байналмилалӣ барои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон далели ин гуфтаҳост. 9 сентябр 30-солаги истиқлолият расида буд. дар он ҷо ман дар 60 кило широк кардам. дар финал якум рақаботи ман Софиёв Мерзод буд, дуввум Саидаброр Шаҳбоз буд ва сеюм Сорбон Латиповро мағлуб кардам. ба финал роҳ ёфтам ва дар финал бо Муродзода хайрандаш гирифтам. дар он ҷо як хатогӣ ман амиқа буд ки остановка, вақте ки дар ҳолате ки кор касодем, дар ҳамин ҳолати остановка шудан, ман моментро истифода бурда, фурсатро истифода бурда ба бартари як паҳлӯ ғолиб омад. Зуд бархез, барои варзиш пагоҳи рӯзӣ саф кашед. баробари машғул шудан ба гӯштину гӯштингирӣ дар ҳоли ҳозир ҳақдор дар қисми ҳарбӣ 54-53 қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ тӯли 6 моҳ мешавад адои хизмати модар ватанро ба ҷо меорад. дар қисми ҳарбӣ ҳам рафтору кирдори ҳақдод намунаи ибрати ҳамсангарони хеш мебошад. Звод пароканда шав, се қатор мувод каду баъд саф кашед. Взвод, бараваша! Низгов! Мохадам! Марш! роҳбарияти қисми ҳарбии зикр гардида толори варзиши гӯштингириро дар ихтиёри Гулов гузоштааст, то тавонад ҳам малакаи хешро сайқал диҳаду ҳам ба дӯстдорони гӯштини ин қисми ҳарбӣ таълим диҳад. ман донишкадаро хатм карданда бо қонунҳои нав ки
баъди хатм 1 сол ҳама ба сафи қувваи мусаллаҳ хизмат кунам. ин як барои ман як шаъну шараф аст ки не ки барои ман, барои ҳар як фарзанди Тоҷикистон шаъну шараф аст хизмат кардан. мо ҷавонон агар ватанро ҳимоя накунем, бегона ягон вақт ҳимоят намекунад. чунки ин суханонро пешвои миллат ба мо ҷавонон мегӯянд. мо ҷавонон бак сидқан ватанро ҳимоят кунем, чунки модаромона, хоҳарамонро ҳимоят кардан барои мо як шаъну шараф аст ва дар ҳоли ҳозир хизмат хуб ҷараён дорад. طول 5 ماه شد که با گل و فقداد در این ورزشگاه قسمی حربی 54-53 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اون با تمرین گوشتین مشغول می‌باشیم. اون در برابر خدمت نمودنش با سربازان نزدیکی‌های گوشتین رو می‌آموزاند. همراهی گل و فقداد طول 5 ماه می‌شود که خدمت مادر وطن رو پیش برده ایستادم و این گل و فقداد در قسم حربی 54-53 در زل مشق و تمرین با همراهی ما مشق و تمرین می‌کند و با ما نزدیکی‌های گوشتین رو می‌آموزاند. این ورزشگر خیلی ورزشگر چست و چالاک میباشد و در مسابقه‌های جمهوری سزاوار جای نمایان می‌گردد و با سر بلند به قسم حربی ما برمیگردد. گل و فقداد همه وقت آبروی قسم حربی ما است و سرباز شجاع دلیر وطن است. این کس هم ورزشگری بهترین است، هم دائما در سعی و کوشش میکند که از ورزش یگان ساعت خفا نماند. امروز چخیلی که شاهد بودیم در قسم نظامی 54-53 یعنی که خدمت مادر وطن میکند. البته ما دائما با روبر قسم نظامی 54-53 اسماعیل زاده اسرائیل دائما در نزدیک با همکاری هستیم که یعنی با دستگیری اون کسا مثال همین گلوف از مشق‌های مثال دست جمعی مشق‌های در دو بست مشق کردن مثال با دستگیری اون کس دائما یعنی که پیوسته با مشق مشغول است. اینجا مسابقه گوشتنگیری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان عاصمی می باشد که در جشن بهار و نوروز تشکیل گردیده است. در این مسابقه حقداد با دستور استادش صدرالدین عابدوف شرکت می ورزد. دوام چند دقیقه که پهلوان جوان در میدان بود 6 نفر را در وزن تا 66 کیلوگرم به هیچ دمگیری مقدم نمود. اشتراکچیان مسابقه از مهارت ناتکرار حقداد انگشت حیرت می گزیدند و با ندای زنده باش پهلوان با او روحیه دیگر می بخشیدند. در این رقابت ها از هنرنمای حقداد بیشتر از همه صدرالدین عابدوف اظهار خرسندی میکرد. نتیجه‌ای که می‌بینیم در دوام همین 1 سال خدمتش در 4 مسابقه که بین یعنی بگیم که قوای مسلح جمهوری سزاوار جای اول گشت. از آن جمله در گشتین سامبو و گشتین ملی سزاوار جای، از آن جمله در مسابقه جام سید محمود محمد رسولوف که بین قوای مسلح گشت برپا گشت، در این مسابقه هم سزاوار جای اول گشت. در آینده امید آرزوی هر یک مربی پدر و مادر همین است که باید که ما خود مربی‌ها تو امروز به سطح به جای رسیدیم، آرزوی ما همین است که شاگردان از ما با بالاتر روند. یعنی آرزوی امید ما همین است که یعنی که بیرون از جمهوری در سطح بین المللی پرچم جمهوری ما رو، دولت ما رو معرفی کنند، یعنی که سزاوار جای اولش هم به مانند سال جهان پهلوانی که گپ زدیم، سید مومن رحیموف و مثال خواجه زاده بیروز و اکمالدین کریموف، یعنی که خوشقدم خسروف، یعنی که نام ملت دولت ما را در سطح بین المللی یعنی معرفی کنند. آرزو امید ما همین است.
аз Гулу Фагдод метавон ояндаи хубу дурахшонро интизор шуд, чун ҳоло ҷавон асту нерӯву маҳораташ дар заминаи тамрин метавонад рушд намояд. бо умеди дурахши қаҳрамони хеш дар майдонҳои байналмилалӣ инҷо бо дастурамали падари ҳақдод иктифо мекунем ба барномаи хеш. ورزشگر باید بسیار تمرین خوب کند، باید تازه گردد، باید همه جهت انسانگری ورزشگر نه بلکه هم یک ورزشگر باید باشد. باید که بسیار از همه جهت انسانگری تازه باشد، تمرین‌های خوب کند، رفیقای خوب داشته باشد. علل خصوص همین اگر خواهد که در آینده چه شد بسیار مربی باید خوب داشته باشد.